You have all of the fun colors there on the back, here on the sides, but with the black, so like the colors just freaking pop. I am loving this one. It's by Popville, so the quality is a 10 out of 10. You have a little strapless moment, but it does come with straps if you wanted to add them on. But I love how I could suntan and not get anything crazy up here. You also have like a mid-rise. Lang Mia, may nagtatanong. Okay. Ito Mi. Tangkini padded, size 2XL. Size 2XL, tangkini padded. And then, ito yung kanyang bottom. Mi, 199 na lang dito. 199, code niya po is 38. Code niya, 38, madam. 199 pesos, code 38. Okay, next tayo. Negative doon, Mi. Ito, meron pa tayong tangkini padded dito. Size 4XL, oh. Size 4XL padded. And then, ito yung kanyang bottom. May 229 pesos. Madam, 229 pesos, 4XL code niya, 40. Code 40 dito. Negative dito, Mi. Negative. 4XL to. 40. Okay, next tayo. Tangkini ba to? Tangkini ba tong na-flex ko? Oo. Niwalay ko na yung tangkini. Next tayo, Mi, ito. Size 0XL padded. Size 0XL padded. And then, ito yung kanyang bottom. 199 pesos. Code niya, 41. Madam, meron ako ditong nasa, iisa. Meron ako dito, iisa siya. Baka bet mo lang, 2XL to ha, 2 piece. Iisa lang siya nandito. Naubos na ata 2XL namin ba? Mag-open na lang ata ng new arrival tomorrow. Ito, 2XL padded, madam. 2XL padded, ito yung likod niya. May hook. May hook yan. And then, ito yung kanyang bottom. Ayan. Ayan. Yan lang yung tinabi kong 2XL, Mi. 199 pesos lang to, 2XL. Code niya, 41. Code 41 dun. Okay, next tayo. Random flex, Mi. Last sako ko na to, Mi, ha? Last sako ko to. Negative doon, sis. Halo-halo na kasi to, eh. Excuse me po. Ito, Mi. Tangkini padded, size 4XL. Tangkini padded, size 4XL. Adjustable yung strap niya, Mi, oh. Padded na siya, and then ito yung kanyang bottom. Mi, 229 pesos to. 229 pesos. Code niya po is 42. Code 42, madam. Code 42, Mi. Next. Ito. Makulay, oh. Size 0XL, madam. Size 0XL padded. Adjustable yung strap niya sa likod, Mi. Nasa likod. And then, ito yung kanyang bottom. Mi, 199 pesos to. Madam, 199 pesos. Code niya, 44. Code 44. Next tayo, sis. Ito. Mi, size 4XL. Madam, size 4XL padded, oh. Tangkini. And then, ito yung kanyang bottom.
Ayan. Mi 199 na lang to. 4XL. Code niya 49. Code niya 49. 199 pesos. Next tayo sis, negative. Ito. Parang bago to. Ito mi, Tankini padded size XL. Tankini padded size XL. Ganito siya oh. Ganyan yung likod niya. Di tali sa leg to ha. And then ito yung kanyang bottom, pa-short. Pa-short ang kanyang bottom. Mi 249 pesos XL. Tankini. Code niya po is 49. Code niya 49, madam. Madam. Charge ko lang yung phone. Ha? Ayaw mag-charge. Yun. XL to me ha, XL. Next tayo. Wala doon mi, negative. Ubusin ko na lang itong nasa sako ha. Hindi na pala tayo kasya sa oras. Okay, next tayo mi, 3XL. O kaya, pagka-carry pa, i-flex ko yung mga one piece. Ito mi, size 3XL padded tankini. And then ito yung kanyang bottom. Ayun, mi, meron tayo ditong pa-skirt. Pa-skirt, mi. Mi, 229 pesos to. 229 pesos. Pa-skirt yung, ano niya, bottom. 3XL to, mi. 3XL, code niya, 49. Code 49. 49. Okay, next tayo. Negative doon, mi. Sige. Next tayo, another tankini, oh. Tankini padded, size 3XL. Another tankini padded, size 3XL. And then, ito yung kanyang bottom, mi. 199 pesos, mi. 199 pesos. Code niya, 46. Code niya, 46 dito.